गाइस वेलकम कर नुआ ब्लॉग को चलते वीडियो स्टार्ट करवा। आज तो बहुत सारा काम जानी काली आम आड़े पूरा बनिया भाया वर्षा हो जाए से वर्षा बहुत किसी भांगी भुंगी जाए माने लोक तो आम बेमार भी पड़गले। चलते मेडिकल नहीं जो मार्कुणा पहुँचला आप निहाती भ्यू देखेबी। भ्यू कौन देखेबी आज माने काम बहुत मार्कुणा भद्रक राणीताल बहुत सारा काम अच्छी। हो चलतु बाहरी सारा आपण मान भिडियो देखा आम सब बाहरी पड़नु। आउ चुटकी मामा रागी जाइए चुटकी मामा जीवन आल मत आड़े अन से रागी बहुत माने बहुत रागी आम ठंडा ना ठंडा नौना बहुत किणा कि बहुत लेट हम आसार भाज तो बाहर आम गाड़ी रेडी आम ड्राइवर देखिए भाई आम रेडी भाई हसुच मत ड्राइवर मत ड्राइवर कथा कहूँ किंतु फाइनाली सी चल गाड़ी गाड़ी आसी आम पहुँचलु आबे मार्कुणा जीमु मार्कुणा आसले भद्रक जीमु भद्रक आसला बहुत सारा आज कम अच्छी भाज मेडिकल देखेम टे देखला कौन टे खाया पिया करके आसला भिडियोटा तो बहुत लंग हम तो भिडियो शेष जा देखो। फाइनाली आम बाहर पड़लु मार्कुणा बस बस रागर टे आज ब्लॉगटा भल हो भगवान जानते। लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ। हुए नहीं कि भाई भाज लव स्टोरी स्कूल स्टार्ट होता आ कॉलेज एंड होता आ मंदिर बाहागर होता ये तो घरे रहते आसिक आम मेडिकल पहुँचीगलु भाज हेटी देखा तो काम तो या भर बहुत सारा सरीगला। चलते भिडियो तो बहुत लंग भी हो कौन टे खाई पी दे पलि जा कि जो कम मुझे आसती कि से कम मोर हो पारानी आउ तो कौन करवा देखा गला भी खरार बुली बुली पूरा कालिया कटकट पड़े समस्ते आमर ये मेडिकल अच्छा चलतु देखा कौन हो कौन ना आम मेडिकल बाहर सारापर कौन टे खाई पी दे पलैया फाइनाली बाजार है मुठो आउ तो फाइनाली आमर मेडिकल देखा सरी जाइए भाज तो खाया रुचन कौन कौन खाइए कह चलते कौन टे खाई पी दे पलैया आस टाइम है 2टा मैं जानथु केते समय बसेनु 12टा बेले ना के 9टा ना 10टा बेले फानु आसिक 2टा आ चलतु चलतु आम खाइबा कौन टे खाई खुई दे पलैया हाउ हाउ स्टार्ट कर गाड़ी स्टार्ट कर दीपर हो जाता आसिक आम पहुँचल बिरियानी आम ये दौरान चलतु जा बिरियानी खाईदे आम पचारि बुझा आम लोकेशन देते भाई आम लिटन पात्र आमर दुकान हूँ आरएनएस स्कूल सामना मार्कुणा आरएनएस गेट सामना आठिक आसतु ये तो आम सबू मैंने कहते मार्कुणा भद्रक एपटे सब सौर मोर पिला भी आसना आपण मैंने आसपार देखिबार थे आरएन हाई स्कूल आगे आमर बिरियानी दुकानटा कि मस्त बिरियानी दौर आउ कौटे खाऊना ये ही खाऊँ चलतु खाइबा आखर सजा सजी आपण मैंने देखिए सजा सजीटा केमी कौन हो चलतु देखा खाई सारापर कथबार्ता। भाईंकर बाढ़ा स्टाइल देख जहाँ जो पीस कह से पीस भी मिले लेग पीस को तू सब देखिए तो भोक लगे भाव तो टेस्ट कौ भाई हो चलतु ए खाई सारापर खाली आम पूरा खाई पी रेडी बाहरी आइलु एबे जिबा आउ कौन टे भाउज कौन खाई आउ कौन खाइला
ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୁପଚୁପ୍। ମୁଁ ତ ପୁରା ତେଲିଆ କଳା ହେଇଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଉ ପୁରା ପଳେଇଯିବା। ଆଉ ଏକାଥରେ ପଳେଇଯିମି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ। ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦେଖା ହେବା। ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିକି ଯାହା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା, ବହୁତ ଖାଇବା ମତଲବ 50-60 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆଉ। ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ତ ପଛରେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇକି ସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ଏକାଥରେ ଆମର ତ ମାର୍କୁଣା ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ଝିଅ ଛଡ଼ା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ତ लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। ଖାଉଛରେ ଆମର ସବୁ ଖାଇ ଖୋଇ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ଖାଇଦେଲ ଖାଇ ଖାଇକି ତ ଆସି 150 ଟଙ୍କା ଖାଇସାରିଲାଣି। ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ହାତ ବଥା ହେଲାଣି। କି ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଆଉ ଦେଇଦେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ କରିଦିଅ। ଖାଇଯା 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 ଠିଆ ଠିଆ ବେଜିତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଯିବା ଘରକୁ। ଏବେ ଯିବା। ଏବେ ପୁଣି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଭାଇମାନେ ଦେଖାଗଲେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିର ବୁଝିବା ଦହିବରା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମ ଘରେ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ ହଁ କରିପାରୁନି। କହୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ସିଏ ଏଇ ବେଜିତ ମାର୍କୁଣାର ଦହିବରା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲମୂଳର ଇଏ ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦହିବରା ବାଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବ ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଲା ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ହରିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଗେଲା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ଦହିବରା। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ତ ଆମେ ନେଲୁନି। ଆଉ ଏখানে ଆସିକି ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମର ପତେରୀ ମାଛ, କ'ଣ କୋବି ଆଳୁ କ'ଣ ସବୁ ତରକାରୀ ମରକାରୀ। ଆଉ ଆମର ମାଛ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗେଲା ତ ରାଗି ଯାଇଥିବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ନେଲୁନି। ରାଗିଥିଲ ନା? ରାଗିଯାଇଥିଲା ନା? ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କ'ଣ କହିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହ? କହିପାରିବେନି। ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ଜୋରେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭାତ ବାଡ଼େଇକି ଭାଉଜ ଆମେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ ଖୁଇଦେଲୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଉଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପକେଇ ଖାଇନା ପକେଇଦେବି ନା? ଢାଳିଦେବି ନା? ଆଉ ସେମିତି ଖାଇବ? ଓହୋ। ତ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ଆସିଗଲା। ଥାଳିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଆମର ଦରକାର ନାଇଁ ଏତିକି ହେଇଗଲା।